Sige. Why is prayer so significant? Sige, why is prayer so significant? Itagaan na po, 3 minutes is kasi your seatmate. Why is prayer so significant? Lagi. Bita mo na interaction, Charlotte. Sige na! Tayo tama, discuss mo. Why is prayer significant? Nga lang ang prayer, gabi siya ka, significant. Nga na importante kayo ang prayer. In 3 minutes, time starts now. Bitaw, check it. Nandiyan prayer. Minutes is that grabe. Gabi ka taang chika. Sige. Why is prayer so significant? Nanong, kanyang question ba? Nanong, ang prayer significant man siya, nagitawag mo ni Lord as house of prayer. Diba? Gabi na ka-privilege, nagitawag ka ni Lord as a house of prayer. Gabi na ka, Lord, ikaw, naginuok ka, dako ka, tapos gitawag ka ni Lord house of prayer. I don't deserve this, maginana ba? Prayer has a supernatural significance. Grahan ba taan na? Supernatural significance. May supernatural, di ba ni Ana? Oh, sorry. Supernatural ka ng, supernatural ba ni? Oh, natural dahil. Supernatural ka ng beyond sa kanina mga butang. Hallelujah. Di ba? Beyond sa atong imagination, beyond pa sa atong i-expect. Muna ang mabuhat sa isang prayer. Amen? Ina imong katapat, expect supernatural things in prayer. Sige. Prayer is God's way of bringing many sons and daughters to maturity and accomplishing His will on earth. Amen? Masabda na to, prayer is God's way of bringing many sons and daughters to maturity. So, walay exemption when bring many sons and daughters. Pag anak ka ni Lord, kana siya. God is bringing you to maturity. Ganahan mo anak, ang magota spiritually? Amen. Dito mo sugod na. Sunday goer lang ta, tapos main kudrada, praise and worship, word, offering, children, tapos, uli na tayo, hindi na sugot ng anak, no? Kanang atong maturity, manggod matest sa atong attitude, matest sa atong daily life. Kaya ang true worship kay Lord is makita sa atong everyday nga kinabuhi. Tapos, pag wala tayong prayer life, kung saan ka lang atong spiritual life, grabe ka dry. Di ba? Walay lami. So, muna ka, let us check ourselves. Hala Lord, dry naman dyan siguro ko. Ang kumusta naman, kumusta na ito mga prayer life, atong word life. Prayer life is grabe ka-important. Amen? Amen. Gikan pa, maghatag siya og supernatural significance, di ba? How amazing is that? Kaya siya, at accomplishing, dili lang duha ka reason, at duha ang gidala sa isa ka prayer. First is to bring us to maturity. Second is to accomplish His will on earth. Kung sa katong will ni Lord? Kung sa ang will ni Lord sa earth? Shake. Amen. Ang will ni Lord na every one of us will come into repentance din nakalod and we kanang celebrate kami na Lord kanang ba? Di ba? Kanang good? Kana siya, no? Accomplishing His will on earth. Amen. And as we understand His purpose and His ways, it will not only change our perspective on prayer nga. Kung masabtan man nato ang purpose ni Lord para sa tumang kinabuhi o iyang mga pamaagi, dina pud ta ma-change atong perspective sa atong prayer. Makanang sa perspective atong paglantaw ka sa prayer o kanang ma-change pud ang perspective nato sa church. Amen. MJ. Bibitaw, bibaka to siya. Sige na. Kaya pag masabta na to ang purpose ni Lord, kung sa ang purpose niya sa itong kinabuhi, ang purpose niya sa church, dinapod ma-change ang atong paglantaw sa church o atong paglantaw sa prayer.
hala Lord, dili like ang church for ani lang kanang kuto from Sunday. No, ang church ang gusto ni Lord pa nga masabtan nato kanang unsa ang role sa isa ka church sa iyang purpose, sa iyang will. Amen. Dili na to mag-sitting pretty every Sunday, but we must reach out kung asa man tagidala ni Lord sa atong trabaho, sa atong pagskwela, sa atong mga laag. Ano din ang laag, no? Ano din na siya? Di bitaw? Di ba? Let's check ourselves if kanang nasabtan ba dyan nato ang purpose ni Lord? Nasabtan ba nato? Amen. Bitaw, no? Kana siya mas atong perspective. Then, masabtan nato kung who we are intended to be. Kung unsa gid atong unsa atong purpose as child, as God's daughter, as God's children. Nga kanang kita as God's children, di lang ta mag-expect of blessing, and blessing, but we are kanang dito ta mo appeal na punta sa pag-accomplish sa will ni Lord sa earth. Amen? Kumusta na to evangelism? Praise God. Amen. Glory to God. All young people, women and men, kumusta ato evangelism? Glory to God. Amen. Basing. Sinitaw. No, grabe. Kanang yun, I mean, kanang yun sa pag-accomplish sa will ni Lord sa earth. Kuanta na kanang, we must reach out other people. Atong classmates, dilin kay meron sa atong classmates na kuanta ka ng ingana ta, magdita ta. No. Dapat mga sa atong classmate nga makaduulan ta kay in that way, ma-reach out nato sila and we could accomplish sa will ni Lord. Kato siya. Then, we are intended to be and sa kuan po, as we understand po sa purpose ni Lord, masabtan po nato ang unsa ang dapat nato na focus. Amen? So, sa atong focus. Study. Sa mga trabahan, trabaho. Sudpod. Kaya siya. Kanang, masabtan nato ang, what our focus should be. Though we are a student, though we are kanang trabahante ta, but let us not forget na part ta sa pag-accomplish sa will ni Lord. Amen? Oops, kana siya. Then, next is as we understand pa ang purpose ni Lord, we will be able to kanang musabtan nato how we are to be spending our time and our energies. Di ba? Kani siya, how we're spending our time. Kasi puro na ta, Facebook, post, picture dito, post na po, comment, like, share. Di ba? Ingana. Diba? Dante ba yan ko? Yeah, nag-check naman ko sa ako self, no? But mula dito, dapat rin natin malimtan ang focus nato as student and as a child of God. As a worker, as a trabahante ka na siya. Tapos, spending, kanang sabi nato kung asa dapat mas atong time and our energies. Energies, first ako. Pag-ulit ako, din mo sabi tawa ako. Kuan, useless, na-check po ko ano nga, sige akong tambay sa balay, sige akong higdang, sige akong karong TV, and di ba ingana no nga, muna siya, Lord, check me, thank you Lord. Amen. Kato, so mo sa atin ang prayer has, kuan, as kanang dapat masabtan din nato more and more ang purpose ni Lord and His ways. Next, sometimes we think that God is not going to do anything unless we pray. Ingana ba ta? Baka nang mingot ang di na uhato ni Lord unless kita mo pray. Ingana ba ta? Hey. Ingana ba ta nga kanang I need to pray. Kanang may utang magampo ko kay dili na to bago dili na uhato ni Lord kay wala mo ko nag-pray. Maraming sila, excuse me, wala si Lord, no? Dili in ana. Kay, we are not the ones in charge. Amen? Dili ka in charge nung buhaton ni Lord para sa imong kinabuhi. It is the will of God para sa imo, ha? Buto pa na ito masabtan nga, we pray. Kanang, kay kita mo good mag-pray kay, kanang lagi na yung magod nga thought, kay kanang ato mong prayer anis, parang always ato selves. Diba? Siya nga to assess, pag-ponder sa Lord, amin praying, nag-pray ba ko sa laing tao? Nag-pray ba ko sa katong mga dito sa Zamboanga, nag-pray ba ko sa among nation nga pork barrel and all, kana mga election, nag-pray ba ta ana? Sa atong mga personal atong prayer lives. Basin puro na ta Lord, salamat ako may questions.
Lord, makaulpi ka. Lord, thank you for this food. This is doing nga na for me, no? Dapat sabta nato na, siya, we are not in charge. We are not in charge. Kay God is a great God. Kaya gid niya buhat. Pwede na ginawa kay labot. Di ba? But God, kailangan gusto niya ma-appeal sa ba? Amen? Sige. He could do anything without our help. Hello? Matao na good ta, di ba? Kanang kaya ni Lord more than powerful din si Lord. Amen. Then, but with the amazing plan of prayer, kanang yun, amazing plan of prayer ni Lord, God's power is poured out. Gusto niya na makita sa mga tao iyang power. Amen? Muna na ito nasabtan sa prayer. Pray, ito sa Kairos pa, prayer and power, dapat siya mabulag. Okay, at the very first place, prayer is first good kay God. Dili gid para sa ato di ba? So, dapat masabtan nato how ang kanang ingon pa ni Lord na amazing plan of prayer. This is amazing, amazing plan of prayer nga kanang tungod sa prayer, ginapakita ni Lord, ginapasikat ni Lord nga, yan ko powerful, yan ko ka, wow, amazing. Diba, anak si Lord. And at the same time, He brings His children to maturity. O nanapod ng maturity. Nga naman, dili lang tamo mature kung wala tayo prayer life. Amen? Amen? Hindi mo dapat, di ka mo mature pag wala kay prayer life. So, i-check out ang mga prayer life. Di ba? So, nga na ba nga? Di lang ta always nga, grabe ta of knowledge. Grabe ta of knowledge as we speak, but so ano na atong prayer life no nga, lahi na jud. Kaya nga na pag, kanang grabe imong prayer life, makita yun ang power ni Lord. Na mag-manifest yun ang power ni Lord sa ato. Amen? Then, let us desire people, no, na mag-manifest yun ang power ni Lord. Prayer and power should not be separated. Amen? Remember ninyo si Paul? Si Paul ba sa Bible? Dahil si Paul si Paul ba ito, te? Ato sa Acts. Katong grabe ng prayer and then grabe ang glory ni Lord, ang spirit ni Lord abot dyan sa ilaha and he's also speaking of tongues with all grabe, amazing. Gusto ba sa anak makakita mo na sa ato church? So, ako intensify itong prayer life, amen? Good. Intensify your prayer life, hindi mo katapan. Intensify your prayer life. Then, anak, intensify natin itong prayer life. Nganong nabuhat mo itong Paul sa una, nga pareho mo kaginoo karon, di ba? Di ba? Di ba, MJ? Dili. Kanang, let us start. Nabuhat dito ni Paul before, nabuhat to sa ilang time, hitabo to siya with the same God na ata karon. So, kana siya, expect ng power ni Lord na mag-manifest sa atong church. Amen? Amen. So, mga prayer meetings, 24 hours, sige. So, we had made a prayer about us. Diba ko itong ingay na nga, puro ako, top line blessing lang, pero diba, top line nga, katong gihatag ni Lord gali kay Abraham, nga kanang I will bless you, I will bless you, I will bless you, I will bless you. Curse you, that is a top line blessing, pero kalimpo na to for me ang bottom line, which is, ang blessing is spread. Diba, di lang ka imuhon ra. Gawin ka selfish, no? Dili mo ka selfish, amen? Ato ihatag atong blessing. Sige, mo to siya. Next, we have look at prayer as our way of getting things from God. Mo to siya galang bilingon nga. Pumira, mga yuta per me. Di ba, makalimtan na galing nato nga naabot na responsibility. Dili lang ang prayer is to us per me. The very first place, it is God good. Kanang dilagid galing kay Lord. Kaya siya. We have this principle, no, kanang worldly siya na principle, I think. Praying long enough, believing long enough, then just maybe we will get what we want from God. Dili man na siya mag-matter, di ba? Kaya naman, because that has never been the purpose of prayer. Nga, ay, mag-pray ko, whole 40 days and 40 nights. Wow! Grabe nga prayer, non-stop. Pagkahuman, mabilit ka nga, Lord, kanigod. Kaya nga naman, kasi ma-purpose ka na nag-pray ka. Pray lang ina ko nag-believe ka tawan-tawan. It is because kinakagin pa kayo gusto niyo makuha. But that has never been
the purpose of prayer. Hindi na ba ang purpose of prayer? Amen? So, what is the purpose of prayer? Ay, saka ang purpose of prayer, no? Sige. The prayer is from the beginning about God. Amen? It is about God. It's not about you. Hindi mo dapat it's not about you. It's about God. Hindi mo dapat sa bikas. It's not about you. It's about God. Sige. All true prayers, all true prayers originate in the heart of the Father. So, natin ay fake prayers. Kailangan may true prayers. Di ba? Si name Anthony. Nga na ba? So, all true prayer originates in the heart of the Father. Heart of the Father. And it is communicated through the Spirit to His people. I mean, are we praying a true prayer? True prayer ba natong ginagawa ko every day? Amen! Unsa ba? Diba tao, we must be praying a true prayer. Kaya ang true prayer originates from God. Tapos, when you pray, the Spirit of God mag-dwell sa imuha. Amen? And mag-dwell siya sa iyang people, to His people. And who are these people? Katong, who are called to be His children. And we are the children of God. Amen? Children ba ta ni Lord? Kasi hindi ka children ni Lord, ha? Sure po mga children ta ni Lord? Sure. Sige, sure. So, mga na, no? True prayer originates sa heart sa Father. And then, as a church, we have the critical role. Siyempre, kita sa church na tayo role, no? Isod ko daw, wala tayo role. Even kay bata na yung role. Sige. The rule is, it is the place of the church to make that connection and see God's power poured out. Amen? To make that connection, kita ang imong connection. Amen? Hindi mo ba ang connection? Hindi mo ba ang connection, no? Amen. Dapat kita ang, as a church, we must be, kita mag-connect. Nga para, di ba, ato ibalik ang story ni Paul. Kita church man to sila, then they become the connection connection sila ba sa power ni Lord na para ma-poured out. Grabe to ka-intense na power ni Lord nga, grabe ang glory, nag-overflow din sa ila nga. Sila na nag-speaking tongues o kanang mga language, kino kasi nakabalo, nakasabot sila. Nga ka-amazing ang power ni Lord. Amen? Expect God's power, church. Amen. Sige. In the process of prayer, God trains us spiritually. Di ba? Mo tag-ingon nga, mature ta. For prayer touches the spiritual realm. Amen? But kay ato mga good lang, kay daghanay, ato siya i-check ato self sa basing mga good na nag-pray ta, wala kita nag-think na kung sino hitaw sa spiritual realm. Kaya ato mo lagi ba sa tao ba sa prayer sila ta pangayo, which is not dapat dili kana. Sige. Then it helps us grow in the spiritual matters so that we are ready as the bride of Christ as to rule with Christ. Amen. Happy pa dun maabot si Lord. Are we ready to become the bride of Christ? So, intensify na to atong prayers asad para mag-grow ta spiritually, para mag-ready ta to rule with Christ as the bride. Diba? As the bride. Are we ready to become the bride of Christ? So, if we are ready, how are your spiritual lives? Amen? Hallelujah. Sige. Siyempre, giingon na, prayer is a process to everyone's spiritual maturity. When you say process, wala shortcut. Amen? Kaya pa ako gusto shortcut, no? Pero na gusto shortcut, gusto ko hayahay agad. Anong effortless, no sweat. But no. There are things that God wants to do on earth, but He is waiting for us to spend enough time in His Word and in prayer. Amen. Daghanay gusto si Lord buhaton, pero gusto niya gamiton ta, di ba, giingon na ma-accomplish na to ang will ni Lord. Appeal man ta as a church. So, spend enough time with the Word and in prayer. Amen? Sige. Next point is, God searches for someone to stand in the
we are, kuan, sa church, ang role sa church, may mutang connection. Asa mo tawag connect? Di ba sa GAP? GAP. Sige. Let us read Ezekiel 22:30. 30, verse 30. Ezekiel 22:30. Ezekiel. Mm-mm. 22, verse 30. Say amen pag naana mo ha. Amen, anak ka? Amen. 22, chapter 22, verse 30. 22. Ezekiel 22, verse 30. Easy. Amen? Amen. Sige, basa ta. Go! I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so that I would not have to destroy it. But I found none. Are we ready to become the gap? I mean to stand in the gap. Praise God. Kung saan naka-ready? Diba? Diba? Kano ba ito? Ato na siya mga ponder ng mga words. Kani siya nga verse, di ba kanina verse na si Lord kung mag-stand sa gap? Kay para din niya i-destroy ang land. However, wala siya nakita. Wala siya nakita. Then, this means God is looking for someone to pray. Then, gano'n sa mga panghitabo karon sa atong nation, even sa tibok kalibutan, di ba grabe? With all the government shutdown sa US, dambuanga ng mga na bagyo, na mga gira and all, tapos pork barrel pa, di ba? Are we standing in the gap as a church? Amen. Amen! Kan, young people, walay pili, young people, children, wala na exemption, ang children pina-exempted karon. There are ganun naghanang get news about children ni grabe ang prayer. Men and women, kana ba? Kanang this time, God is looking for someone, nangitagin si Lord na mag-stand sa gap, especially karon sa atong sitwasyon, di ba? Are we praying for these people? Hello? Are we praying for these people? Ngano pag ato sabdon unsa na ang gap? Gap is a dangerous place through which the enemy can come and bring destruction. Amen? Di ba grabe ang kanang gap? Dangerous place. So we must stand as a house of prayer, as God's temple, we must stand, we must pray. Amen? Kanang mag-stand ta ba, ana? Sige, God's will is not to destroy His people. Di ba yun ang will ni Lord to destroy ang people, di ba? But He even gives life. Kana. He always wants confession and repentance. He wants His people to turn back to Him and be restored. He wants revival. Isa may gusto revival sa inyo, ha? Even our church needs revival, our nation needs revival, our city needs revival. Amen? And usapan ko na pag-gawa sa revival, even kita as a church, wala kayo passion to pray. Wala kayo passion to stand. Nagira dito, Pero ano ba yun nga, na kay ano sila kan may mga Muslim, ha? No, rebuild mo na sila tanan. No. Dapat dili ang atong response. Dili kay for example, gibaha ang Zamboanga, gibaha ang Manila, gibagyo sila. Kato gikan kay kailangan masala. Yan din atong judgment, di ba? Pero have you ever ganang naghatag ba ka og time para mag-pray sa ilaha? Amen. Sure to amen, ha? Ay, suktong tajud ni Lord. Suktong jud ta ni Lord. At mga amen. Kana, kita we are renewed sa atong attitude, sa atong words, sa atong action. And we are God's temple. We are a house of prayer. And God is searching for someone to stand in the gap. And that someone is you. And that someone is us. And that someone is the church. Amen? Amen. Kaya ba nga, syempre sa shower student, kaya ako tarang. Kaya makita na ko pa na, Lord, grabe, Judeain nyo ka ng grabe mga prejudices sa mga tao nga. Pag Muslim, rebelde. Gusto mo bagyuhan, awang kasasala.
Inganak ba na nato mga mindset nun? No, we are renewed. Amen? Amen. Di na nato mindset. Amen? So, ano ato yung sa itong mindset? Because we are the someone na mag-stand sa gap. Hindi mo katapad. Stand in the gap. Stand in the gap. Kaya nga na siya. Katong God wants confession and repentance. God wants His people to turn back to Him and be restored. Muna ang big picture na from the beginning of the world, before pa sa beginning, muna gina ang purpose ni Lord. Muna gina yung mission sa earth. Amen? Dapat muna ito masabtan. Kaya these days, there are lots of churches and lots of Christians na nalimtan yun ang big picture. Nalimtan yun ang mission. Nalimtan yun ang purpose in standing in the gap. Amen nga na, usa naman yung sa mga church. Mga buildings, sa amin, tiles, and all. Diba? Mga pakuanan na, grabe na, taas na og bright ang mga churches karon. And Lord, help us. Kana siya. The church needs revival, Jude. And balikan Jude na to ang big picture na gusto ni Lord. Kaya sa amin ito pag-accomplish sa will ni Lord, if wag kita kasabot sa big picture, hindi pasabot ni Lord sa ato ang. Amen? Kaya siya. There are examples sa Bible na nag-stand sa gap. Si Moses. Itong pagikan sa Mount Sinai, di ba, pinag niya, lain nag-worship ang mga tao. But, Moses stand in the gap. Ikaw, are you ready to stand in the gap? Sure. Amen? We must, did check yung nga, ready or not, we will stand in the gap. Takatahan tayo nila. Sige. Prayer is the way that God has chosen to accomplish His will on earth. Amen? Our prayers make a difference. Diba? Lagay mga quotes, prayer changes things. Sige lang, di ba, GM sige lang sa FB, but, naman yung prayer, Jud. Sige lang, prayer changes things, okay lang na, nag-pray ba ka sa iya, ha? Di ba? Kaya na, mag-pray ka siya, wala yun, wala chit ko kwarta. Siya, pag-ampo ka yun, may ka sa iya nga, prayer changes things, pag-ampo lang. Na ikaw, hinuon magitagaan sa burden ni Lord to pray, ano ba, hinuon ka nagampo. Saon na lang. So, moto daw, we are a house of prayer church. Sige. In response to prayer, we must expect revival. Amen? We must expect the great awakening ni Lord, great na glory nga mag-pour out sa church, mag-pour out sa atong mga tagusa. Amen? Amen! Tingnan na. Pero, si Solomon, di ba ka na si Solomon Biloy? Di ba ito pag after niya prayer, kay grabe ang glory ni Lord, Shekinah glory. Di ba? Amazing nga. Bongga ba na siya nga kuhan? Bongga ba na siya nga glory? Nga mag-poured out. Kay, you're God's temple. If nakaka-intense na prayer life, expect yun nga ang glory ni Lord mag-fall sa imo, ang glory ni Lord mag-shine sa imo, o mag-manifest yun ang power ni God. Amen? Amen. So, mga to siya. We as Christians, we are left with two choices. First is, we are either a house of prayer or a den of thieves. Remember ninyo itong kay Jesus? Nasuko siya sa temple. Nakabasa mataana? Nakabasa mataana? Church? Nakabasa magyutan, no? Parang, katugay tayo ni ato si Jesus. Ni ato si Jesus sa temple. Pag ato niya, oh my God, ang iyahang temple, himong market. That is his father's temple. Diba? Hingang pa nito sa itong verse. John 2:16. Ito. Get this out of here. How dare you turn my father's house into a den of robbers or to a market. Nausa naman ato hang we Christians, we as God's temple, asa man ta? Den of thieves or house of prayer? Amen! House of prayer ta. Pero isip ito itong selves karon. We declare we are a house of prayer, but are we living as a house of prayer? No? Kana siya. Then,
asa man ka sa duha? House of prayer or the robbers? Diba? Let's declare we are a house of prayer. Then, sad to say, karon ng mga panahon, we have stolen God's glory, and we have stolen kanang ang purpose ni Lord sa prayer. Diba nga? Dapat kita as Christians, we're living a prayerful life. But ito naman atong hitabo sa atong life. Murmuring life. Sige na tag-reklamo. Sige na tag, hala, Lord, nung sa naman me? Tanong atong question. Revival, syempre we're expecting a revival, no? But revival does not happen just because we want it. Just because gusto sa church, gusto may revival! But, ang revival dyan is heaven sent. Amazing siya na term, no? Revival is a heaven sent. Kung gusto ni Lord, heaven sent. Aso na heaven ba? Gusto ni Lord na i-revive ang church, i-revive niya. Dili kay, i-revive ni church, dili kay, ang tao, gusto na, ang revival ni Abot, dili kay, gusto sa tao. Huwag kabalo, ang church is undergoing kanang dryness. Pero, di ba si Lord, maghasag sa dryness, dili kay, weird dryness lang. But, there is a purpose. Natin, naay pasabot si Lord. Naay ipasabot si Lord. Ana. So, when God wants revival in the church, magkakagit siya revival because it is heaven sent. It is something that God does, not the people. Amen? Ang revival, because it's kay Lord. Ito siya. And, revival only comes to a desperate people. Desperate ba ta nga na ay revival sa church? O basin, saman. Basin, okay ang church na. Kasi sila nagtatay, bongga bila sa church. Para sila ambisyosa. Wala si Lord. Kaya nga na ba nga, revival only comes when we, as a church, kita, kanang personally, Jude, nag-decide kita when you say the spirit, disgrado kayo, Jude ka, na revival sa church, di ba? Di ba kayo sa katao pag desperado, Jude, kay bisan ako sa way buhaton, bisan ako sa kita, when we are, kaya nga pag the spirit magugtag, grabe, intensify atong prayer, and God will pour out His power, and God will bring revival to the church. Amen? Yan, there are examples nga, yun, kanang, through prayer, grabe revival sa church. In Indonesia is gone siya. Muna siya ang largest. Siya ang kanang largest population of Muslims. Then, how amazing it is nga kanang, karon ng mga panahon, na alaghanin ng mga churches na build. Amen? Babangatag si Lord sa Indonesia. Diba? Indonesia is a nation. Part po siya sa atong dapat appeal sa atong angkuanan. Pinagari mga Muslims dito. And amazing siya kay Christians in Indonesia are praying day and night. When pag Muslim magud ka, pag mahibalaan ka na kanang magkuan ka, nagwala ka na. No, natuo ka kay Jesus, kanang naghimo ka na kay Christian, na believe na grabe, persecution and even ipatyod ka. Tingana, but grabe, makita nimo nga how amazing nag-preserve ni Lord ang mga Christians dito because they pray day and night. Amen? Kita sab. Are we praying day and night? We are praying every day, sad boy. Every meal. Kamusta? Diba? Diba daw? Mag-pray man ta every day. Sa pagkaon gali. Kaya siya, we must pray day and night, Lord. My God, this time, God is calling us to pray. God is calling us to intensify our prayers. Hindi ka mag-relax, magpositive pretty dali, kaya grabe na nakita mo sa gawas. Grabe na nakita mo sa laing lugar. Diba? Nakabigsa mo? Sure. Bitaw. Then, napay isa, while nag-undergo ko sa Kairos course, dito example na, nakalimutan ko sa pangalan, sa isa ka tribe, na amazing kaayo, 24 hours a day, 7 days a week, for 3 years. Grabe ang prayer. Amazing, di ba? Kita, 72 hours, bang! Isang kawas, collapse. Dito nga. 24 hours. Sabi na
Do you know? Amen! Ang open ng prayers! So, gano'n man kainis sa mga amens, di ba? Kana ba nga, grabe si Lord mabuhat. Pag mismo ang church, grabe ang prayer. Di ba? Karon, mami's food ka sa, dito, sa testimony mo sa MSU no nga, nag-undergo ako dito, itong prayer, enter fellowship sa mga ministers dito. Then, amazing how, nagapabuhat yun si Lord sa mga tao dito, yun sa mga maranaw, na nag-increase dyan ang number sa mga believers. Give God the glory sa Marawi City. And still karon every day, nag-pray yun, ang every church nag-pray yun, nga Lord, revival, kay naghanin prophecy sa MSU, mga nana, nga, basta. It's a love story. Kaya masige mag-pray ba nga, Lord, kanigid ng mga tao nga, makailagid sila sa inyo. Pag matanaw magud ka sa ilahan, no, kay makaingon ka nga, Lord, hilo, kaluwi nila, Lord, kaya like, blinded jud sila. Kaya even magbangka sa kano, mawag yun sa panimayin ka nga, Lord, kami kinaka-experience ni Ali nga joy sa imuhang, but sila kay, na sila joy, pero lahi nga joy. Lahi nga joy ba? Temporary nga joy yun. Lord, makaingan jud ka nga. Munang grabe ang prayer sa MSU sa ilaha. Kaya sila, mga Muslim, amen. Ang mga Muslim, ang nilagay na mga believers dito na mga Muslim. Makatawa ka sa ilaha. Ako nag-share ha. Makatawa ka ay pag, ang ilang gusto mo, simba na gid sila. Simba gid sila sa, nakatawa ka churches dito ba? But, naghugas ka lang food yun ka matindi. So, kanang mo, listen jud ka ayo. Ma-persecute man yun sila. Then, possible yun siya nga, makuan. Bakit yun sila? May kana ba nga? So, let us also pray sa ilahan, no? Kanang pray na, di ba na kani mga vlog? Muslim lang, Hindu lang, Buddhist lang, nag-event, kanang religious lang, kanang ba ng mga tao. God is calling us to pray, to study na God for them. In prayer, we will understand kung sa atong role para ma-accomplish ang will ni Lord, ang plano niya sa earth. And that purpose, that will ni Lord is katanan makadool sa iya, amen? So, let's continually pray. Dili lang kami mag-pray sa kuwan sa atong mga kaugalingon. God is calling us to pray. Happy na kung maabot si Lord. Di ba, ingon si Lord sa iyang word, na siya maabot ng feel. Dili tanan makaila sa iya, ha? Yan kita, sulit di ba kung sila na sige pa kung di ba, maabot si Lord. Let us desire a desperate heart. Let us desire a prayerful life. Let us desire maturity. Amen? Amen? Amen. Amen. Because revival only comes to a desperate. Amen. Kaya siya. So, pero in conclusion, are we doing our role as God? 10 to 10:30. The youth, mga mama, mga papa, mga bata, are we doing our role as a house of prayer? Diba? Kapila mo ito mag-pray sa kaadlaw. I mean, may ka ba natin prayer life? Pila ka oras? 1 minute siguro. 30 minutes yun, Lord. Lumain 30 minutes. pa sa akong mga prayer lives. O sa man ang identity na nakita sa mga tao sa ato ha? Ang estudyante, as estudyante, sa trabahante, as ambay, tama. O sa man ang identity na nakita sa mga tao sa ato ha? Glorifying ba kay Lord ng identity or not? As a church, how desperate man ka for revival? Diba ka na? I mean, Lord, grabe. We are in the end times and God is calling us to stand in the gap. For the lost, for kanang kita po karon. So, I encourage everyone na let us pray good continually and every day.
Di ba? Yung balik sa verse na Isaiah 56:7, my house will be called a house of prayer for all nations. Yan ang ato na remember. This time sa mga panghitabo, the ato response dapat is